Ako nga, murag ako'y nadakdakan tanan. Akong dalawaton, ang akong Silvia. Sorry jud kaayo nga atong nakitabo karon nakaibalo nako nakaingon pud ko kay pastora kin aman dito si pastora Mina kami man jud nag-uban no unya murag dili ko nako i-take ang tawagan na ang kanang fame or inana bisag gusto ni pastora Mina na basta adto dito pero dili jud ko mo adto tungod kay dili ko gusto nga kanang nagpahawd-hawd ko ya wala ko'y papilana mao to nga mga dyan po siya sa katong tanan nga naligsan na wala maapil dito tungkol kay kami po kanang tawagin na wala po ko lang huna-huna na inana ang mahitabo karon galaghan kay istorya na Nairo manado ba anak ko Lord dili na jud kumukuan mo ka akong tingnan si pastora ambot ng pastora ko kanang next time Nairo Murag gisod na nakalearn naman kong gisod of nakitabo karon. So, pasensya dyan. Ayaw dyan kong pasensya sa kanang nga ministerial. Pasensya.